नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अगस्ट मास 1 तारिख शुक्रवार। आज मुझे देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। दयाकोरी भिडियोटी संपूर्ण देखंतु। आज प्रथम खबर, जयपुर सुभद्रा तृतीय किस्ती बांटिबे मुख्यमंत्री। जयपुर सुभद्रा तृतीय किस्ती बांटिबे मुख्यमंत्री। 9 तारिख में जयपुर सुभद्रा तृतीय किस्ती अर्थ बांटिबे मुख्यमंत्री। कोटिएरु अधिक हिताधिकारी एककालीन जीव सुभद्रा अर्थ। लोकों फीडबैक उपर गुरुत्व देउछंती सरकार। परवर्ती खबर, देशर कोटी कोटी चाषी खुशी खबर। आसंता मास 2 तारिख में मिलिबो पीएम किसान योजना। देशर कोटी कोटी चाषी एक खुशी खबर। भारत सरकार कृषि मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन 20तम किस्ती प्रदान करिबार तारिख घोषणा कराइछि। कृषि मंत्रालय कहिछि जे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना अधीन 20तम किस्तीर टंका आसंता मास 2 तारिख में समस्त योग्य चाषी को दियाजिबो। परवर्ती खबर, ओडिशा पई बड़ सफलता। 11,169 कोटी टंकार रेल प्रकल्प को मंजूरी देले केंद्र सरकार। ओडिशा पई एक बड़ भित्तिभूमि उन्नयन पदक्षेप केंद्रीय मंत्रिमंडल दांगोआ पसी जारोली तृतीय और चतुर्थ रेलमार्ग प्रकल्प को मंजूरी देइछि। यह 6टी राज्य रे 4टी प्रमुख मली ट्रैकिंग प्रकल्पर अंश। यह प्रकल्प ओडिशा और झारखंड रे रेल संजोग और मालवाही क्षमता वृद्धि करिवो एवं खनिज समृद्ध अंचल रे अर्थनैतिक कार्यकलाप को प्रोत्साहन देबो। परवर्ती खबर, खूब शीघ्र उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगी हेबो तारीख घोषणा। आसंता सप्ताह आसिपारे उपराष्ट्रपति निर्वाचन तारीख। एने निर्वाचन कमिशन प्रक्रिया आरंभ कर देइछंती। निर्वाचन कमिशन गुरुवार इलेक्ट्रोकाल कॉलेज चूड़ांत करिछंती। अर्थात उपराष्ट्रपति निर्वाचन रे भोट देवा पई सांसदों को तालिका प्रस्तुत करा जाइछि। परवर्ती खबर, विलंब रे ऑफिस आसीबारु 30 कर्मचारी को नोटिस। सीएमसी कमिशनर एक बड़ पदक्षेप नहीं। विलंब रे ऑफिस आसीबारु 30 जन सीएमसी कर्मचारी को 100 गज नोटिस करिछंती। एपरिकी कर्मचारी कहीं दरमा बंद हेबो नहीं से नहीं 24 घंटा उत्तर देवाकू कमिशनर निर्देश देइछंती। परवर्ती खबर, झाड़ाबांति परे व्यापुची जॉन्डिस। राज्यर विभिन्न जिले में झाड़ाबांति परे एवं जॉन्डिस आतंक देखा देइछि। जगतसिंहपुर जिला पिरडी ब्लॉक दंडासाई गाँव में जॉन्डिस रोगी संख्या दिनकू दिन बढ़िबार लागिछि। गत 5 दिन मध्य 40 रु ऊर्ध्व लोक जॉन्डिस आक्रांत हो चिकित्सित होता जमापड़ी। परवर्ती खबर, राज्य में विभिन्न स्थान में घड़घड़ी और वर्षा संभावना। 20 जिला को येलो अलर्ट। राज्य में वर्षा लगी रही। अधिकांश स्थान में स्वाभाविक परिमाणर वर्षा होइछि। 7 जिले में अत्यधिक वर्षा होइछि किंतु 4टी जिले में वर्षा एबे भी नियंटिया रही। पुरी, गंजाम, गजपति और कलाहांडी रे नियंटिया वर्षा होइछि। पुरी रे 34%, गंजाम रे 24%, कलाहांडी रे 20% और गजपति रे 3% नियंटिया वर्षा होइछि। 7 जिले में अत्यधिक वर्षा होइछि। मयूरभंज और केन्दुझर रे 49% वर्षा होइतबा बेले देवगढ़ रे 48%, बौद्ध रे 38%, झारसुगुड़ा और सोनपुर रे 31%, संबलपुर रे 24% वर्षा होइछि। परवर्ती खबर, ट्रेन यात्री खुशी खबर। 2 गुण बढ़िला पुरी राउरकेला वंदे भारत कोच। पुरी रु राउरकेला मध्य चलाचल करुवा द्रुत एवं आरामदायक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रे कोच संख्या 2 गुण बढ़िला। यही ट्रेन पूर्व 8टी कोच चलुवा बेले आसंता अगस्ट 7 रु 16टी कोच सहित चलाचल करिवो। कोच संख्या बढ़ाइबा 8टी नुआ एसी चेयर कार कोच जोड़ा जाइछि। परवर्ती खबर, यूपीआई रो नुआ नियम एणिकी यही बैंक यूपीआई पेमेंट उपर आदाय करिवो शुल्क। डिजिटल पेमेंट दुनिया रे एक बड़ परिवर्तन आसवाक जाउछि। वर्तमान पर्यंत मागणार यूपीआई सेवा पई एणिकी शुल्क देवाक पड़ी पारे। देशर बेसरकारी आईसीआईसीआई बैंक अगस्ट 1 रु 2025 रु पेमेंट एग्रीगेटर मानक ठारू यूपीआई कारोबार उपर शुल्क आदाय करिवाक जाउछि। परवर्ती खबर, कोटियारु सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका बांटिबे सरकार। कोटियारु सुभद्रा तृतीय किस्ती बांटिबे सरकार। कोटियारु ऊर्ध्व हिताधिकारी को एककालीन जीव सुभद्रा टंका। 9 तारिख में मिलिबो सुभद्रार तृतीय किस्ती। यह पूर्व
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ସୁଭଦ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମୀକ୍ଷା ପରେ କହିଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ବନ୍ୟା। ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁରରେ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ଜଳକାରେ ଜଳସ୍ତର କମ୍ ରହିଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ୟୁପି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ 203ରୁ 202 ଜଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ନକଲି ବାହାରିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଜାଲିଆତି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୁପ ଏକ ଏପରି ରାକେଟରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 203 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 202 ଜଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ରେଳବାଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 6ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବଜେଟ୍ ବଢ଼ାଇବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତୀୟ ରେଳର ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶରଧାବାଲି ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ଶରଧାବାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପେନ୍ସନ୍ ଦିଅ। ହାଇକୋର୍ଟ। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣେ ଶତାୟୁ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାନଯିବା ଘଟଣାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇସ୍ରୋ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ସାଟେଲାଇଟ୍ ନିସାରର ହେଲା ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ଆନ୍ଧ୍ର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ହେଲା ନିସାର ଉପଗ୍ରହର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସାଟେଲାଇଟ୍ ନିସାର। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ ନିସାରକୁ ନାସା ଓ ଇସ୍ରୋର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଲଞ୍ଚ କରାଗଲା। ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଗଲା।